नमस्कार दर्शक बंधु। आज आम जानिबा स्त्री माने घरे केउं भूल करिबा द्वारा स्वामी जीवन उपरे घोर विपद आसी थाए। ध्यान रे शुणंतु आउ भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। 1 नंबर, गाधोइबा परे ओदा कपड़ा केबे भी गाधुआ घरे रखिबा उचित नुहे। यह अशुभ होइथाए एवं जीवन रे सम्मान हानि हेबार संभावना देखा देइथाए। 2 नंबर, स्त्री लोक माने गाधोइबार तुरंत परे केबे भी सिंदूर लगाइबा उचित नुहे। ध्यान रखिबे, यह अशुभ होइथाए एवं मनरे खराब भावना आसिबा सहित आर्थिक संकट देखा देइथाए। 3 नंबर, ठाकुर घरे ठाकुरंकर मूर्ति किंबा फोटो एपरि रखंतु जेपरि गोटे ठाकुरंकर दृष्टि अन्य ठाकुरंग उपरे न पड़े, कारण यह अशुभ होइथाए। 4 नंबर, ठाकुर घरे केबे भी मन रखिबे ठाकुरंकर मुह घोड़ाईकी रखिबा उचित नुहे एवं ठाकुर घर आड़कू गोड़ करी शोइबा उचित नुहे। यह अमंगलकारी होइथाए। 5 नंबर, घर केबे भी 3 मासरू अधिक समय खाली रखिबा उचित नुहे एवं घरर भंडार घर केबे भी खाली रखिबा अनुचित। यह अशुभ होइथाए। 6 नंबर, जदि घरु कौनसी कार्य समस्त परिवार जाउथांती मन रखिबे ठाकुर घर केबे भी ताला पकई जिबे नाही। यह अशुभ होइथाए। 7 नंबर, मंदिर रे ठाकुर दर्शन करी फेरिबा समय रे मन रखिबे केबे भी घंटी बजाइबे नाही। यह अशुभ होइथाए एवं आरती नेबा समय रे गोटिए हाथ रे केबे भी आरती नेबेनी। यह बहुत बड़ अशुभ होइथाए। 8 नंबर, स्त्री लोक माने दंडवत प्रणाम करिबा उचित नुहे। यह अशुभ होइथाए एवं गर्भवती महिला माने शिवलिंग स्पर्श करिबा अनुचित। ध्यान रखिबे। 9 नंबर, स्त्री लोक माने मंदिर रे नड़िया बाड़ेबा उचित नुहे। यह अशुभ होइथाए एवं रजस्वला महिला माने मंदिर रे प्रवेश करिबा अनुचित। मने रखिबे। 10 नंबर, मंदिर रे दीप जलाइबा समय रे केबे भी अन्यर दीपरे निज दीप जलाइबा उचित नुहे। यह द्वारा मध्य बहुत अशुभ होइथाए। 11 नंबर, महिला माने केबे भी हनुमान को एवं शनिदेव को स्पर्श करिबा उचित नुहे एवं मंदिर रे महिला मानकु भिड़ रे ठेलापेला करिबा द्वारा अमंगलकारी होइथाए। 12 नंबर, पुरुष हुअन्तु किंबा महिला पूजा करिबा समय रे मने रखिबे मुंड को वस्त्र द्वारा घोड़ाईकी रखिबा उचित। यह शुभ होइथाए एवं चंचल मन स्थिर हेबा सहित आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। 13 नंबर, सकाळु सूर्योदय पूर्वर उठी सूर्य को जलदान करिबा द्वारा हृदय रोग, चक्षु रोग, हाड़जनित समस्या एवं पाचन तंत्र समस्या दूर होइथाए। 14 नंबर, पूर्णिमा एवं एकादशी व्रत करिबा सहित महादेव को पूजा करिबा द्वारा चंद्रदोष दूर होइथाए एवं मानसिक रोग, भय एवं अत्यधिक निद्राजनित समस्या दूर होइथाए। 15 नंबर, मंगलवार व्रत करिबा द्वारा मन रखिबे मंगलकारी होइथाए एवं दुर्घटना जनित समस्या दूर हेबा सहित उच्च रक्तचाप एवं रक्त संपर्कित रोग दूर होइथाए। 16 नंबर, सकाळु खाली पेटरे तुलसी पत्र सेवन करिबा द्वारा बुध ग्रह दोष दूर होइथाए एवं चर्म रोग सहित संक्रामक रोग मध्य दूर होइथाए। 17 नंबर, प्रत्येक दिन हलदीर तिलक लगाइबा सहित विष्णु मंदिर रे सहस्रनाम पाठ करिबा द्वारा गुरुग्रह दोष दूर होइथाए एवं कैंसर, कामल रोगर एवं पेट संपर्कित रोग दूर होइथाए। 18 नंबर, दुई प्रहर खाद्य खाइबा समय रे दही खाइबा उचित होइथाए। यह द्वारा शुक्र दोष दूर होइथाए एवं मधुमेह समस्या, नेत्रजनित समस्या दूर होइथाए। 19 नंबर, स्वास्तिक भोजन करिबा समय रे सकाळु ओस्त गछ मूल किछि समय बसिबा द्वारा शनि दोष दूर होइथाए एवं शरीर विकृत समस्या, जटिल रोग एवं स्नायुजनित समस्या दूर होइथाए। 20 नंबर, देहरे चंदन अतर लगाइबा सहित स्वास्तिक भोजन करिबा द्वारा राहु दोष दूर होइथाए एवं बेकरे तुलसी माली पिंधिबा द्वारा
ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। 21 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଲାଫିଂ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲେ ଘର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। 22 ନମ୍ବର, ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲେ ଶନିବାର ଦିନ ଲେମ୍ବୁକୁ 4 ଭାଗ କରି 21ଟି ଗୋଲମରିଚ ଓ 7ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କୌଣସି କୋଣରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। 23 ନମ୍ବର, ଯଦି ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଗୁରୁବାରରେ 7 ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଡ଼ ଓ 1 ମୁଦ୍ରାକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। 24 ନମ୍ବର, ଦିନ ସମୟରେ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଛିଙ୍କ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଶୁଭ ହେବା ସହିତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। 25 ନମ୍ବର, ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସିଥିବା ଲାଫିଂ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଥାଏ। ଘରେ ଯଦି କେବେ ଧଳା ବିଲେଇ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଓ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। 26 ନମ୍ବର, ଯଦି ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଅଟାର ଗୁଳା କରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ 3 ଥର ବୁଲାଇ ଗାଈକୁ 3 ଥର ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। 27 ନମ୍ବର, ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣାମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 28 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପରିବାରର ସହିତ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିରୋଗୀ ରହିବାର କାମନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 29 ନମ୍ବର, ଘରର ବିମ୍ ତଳେ କେବେ ବି ବସିବା କିମ୍ବା ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଠାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଘରର ମଧ୍ୟଭାଗ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଓଜନଦାର ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇପାରିନଥାଏ। 31 ନମ୍ବର, ସୁନାର ଦୀପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୁନାର ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 32 ନମ୍ବର, ଚାନ୍ଦିର ଦୀପରେ ଶୁକ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଧନର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 33 ନମ୍ବର, ଶନିବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିରି ବିଛାଇ ଲୁହା ବା ଷ୍ଟିଲର ଦୀପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। 34 ନମ୍ବର, ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଳା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ଘରେ ବା ଦୋକାନରେ ପଇସା ରଖୁଥିବା ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 35 ନମ୍ବର, ଯଥାସମ୍ଭବ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଉଚିତ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଦ୍ରାଟିଏ ଆଣି କ୍ୟାସ୍ ବାକ୍ସରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 36 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ନାଲି ସୂତା କପଡ଼ାରେ ନଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧି ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। 37 ନମ୍ବର, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ବଂଶୀରେ ଚିନି ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ପୋତିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିବା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। 38 ନମ୍ବର, ବରଗଛ ପତ୍ରରେ ଇଚ୍ଛା ଲେଖି ନଦୀରେ ଭସାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। 39 ନମ୍ବର, ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମନେ ରଖିବେ ବେଲପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ସଂକଳ୍ପ ଲଗାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। 40 ନମ୍ବର, ସକାଳୁ ଗାଧୋଇବା ପରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନେଇ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ।